अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक आज आपको बताएंगे जिसकी नॉलेज आपको किसी स्कूल किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं दी गई। ये ऐसे मनी रूल्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अमीर बन सकते हैं। तो इनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है अगर आप ज़िंदगी के अंदर अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहें। सबसे पहला जो रूल है वो है फीड योर माइंड। माइंड को जब तक आप फीड नहीं करेंगे यानी कि उसको स्किल सीखने के ऊपर नहीं लगाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। ये जो आपका बॉडी का ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर आपने एक्सपेंस करना है, इसको स्किल सिखाने हैं, इसको ट्रेन करना है आपने। और ये जो निचला हिस्सा है इसके ऊपर आप जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी शान बढ़ाएगा। लेकिन इल्म से, आपकी स्किल से आपकी पहचान होती है। आप जो करते हैं वो आपकी पहचान करवाता है, ना कि आप कैसे दिखते हैं। ज़ाहिरी खूबसूरती जल्द या बदेर ख़त्म हो जानी है। तो फीड योर माइंड, अपने दिमाग को अच्छे तरीके से ट्रेन करें और उसको स्किल्स सिखाएं। दूसरे नंबर के ऊपर जो पॉइंट है, मनी रूल है, वो ये है सेविंग विल नॉट मेक यू रिच। आपको कभी भी बचत करना, सेव करना पैसे का कभी भी अमीर नहीं बनाएगा जब तक कि आप उस पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट वाइजली ना करें। आप देखें साथ के साथ महंगाई आती रही है, हर दौर के अंदर महंगाई आई है। कोई ऐसा दौर अगर कह देना कि वहाँ पर सस्ता था, उस दौर के लिहाज से हमेशा इनकम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपके एक्सपेंसेस रही है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, वो 10x की रफ्तार से बढ़े हैं, जबकि आपकी इनकम जो है वो 2x या 1x की रफ्तार से बढ़ी है। तो आप अंदाज़ा करें इस किस्म की रफ्तार के साथ जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो यकीनन हर दौर के अंदर एक्सपेंसेस ने बढ़ना है। तो आपने अपनी सेविंग को भी इंक्रीज़ करना है, उसको कम होने नहीं देना अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। तीसरे नंबर के ऊपर जो पॉइंट हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो ये है कि अपनी औकात के अंदर, अपने एक घिराव के अंदर, अपनी एक लिमिटेशन के अंदर, अपने एक मीन्स के अंदर आपने ज़िंदगी गुजारनी है। आपने सेटिस्फाई रहना है, जो आपके पास चीज़ मौजूद है उसी के अंदर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और उसी को इंजॉय करना है। उससे बाहर निकलने की या अपने से ऊपर वाले को देखकर और उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जिस जगह पर आप मौजूद हैं आपको जिन चैलेंजेस का सामना है ये हो सकता है कि जो आपसे ऊपर है उसको उससे भी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है और वो आपसे बुरी हालत में है। तो जिस जगह पर आप मौजूद हैं उसी जगह पर अपने मीन्स के अंदर ही, अपने उस लिमिटेशन के अंदर अपने ज़िंदगी के अंदर गुजारा करें और उसको ही बेहतर समझें। चौथे नंबर पे हमेशा एक अकाउंट अपना लाजमी इमरजेंसी फ़ंड के नाम से क्रिएट रखें, क्योंकि आपको कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। अपने फ़ंड के हवाले से कोई बीमारी है, कोई मजबूरी है, कोई आपके पास ऐसा एक अनवांटेड एक्सपेंस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया है, तो उसके लिए हमेशा एक इमरजेंसी फ़ंड को अपने पास आपने संभाल रखना है। और वो कम से कम भी आपकी 3 मंथ के बेसिक नीड्स, यानी कि अगर 50-30-20 रूल को देखा जाए तो 50% आपका सैलरी का, आपकी इनकम का जो 50% है वो आपने 3 मंथ तक सेव करना है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपका 50% 15,000 बनता है, 15,000 3 मंथ का 45,000 बनता है। वो मोस्टली लोग जो है ना इसको ज़्यादा भी समझते हैं कि इसको 6 मंथ तक कर लें या 1 ईयर तक। 1 ईयर तक तो इनफ हो जाता है, 6 मंथ तक कर लें वो भी सही है। 90,000 आपके पास सेव होने चाहिए। पांचवें नंबर के ऊपर जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो ये है कि अपने कर्ज़ों को अक्लमंदी से, अपने डेट को आपने अक्लमंदी से इस्तेमाल करना है। अगर आपने अक्लमंदी से इनको इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनाएंगे।
یہ آپ کو ڈسٹرائے کر دیں گے۔ اگر آپ نے ادھار کو اتارنے کے لیے ادھار کا پیسہ لیا تو وہ آپ کو ہمیشہ سے ادھار میں ہی رکھے گا، آپ اندھیروں میں ڈوبتے جائیں گے۔ فنانشل فریڈم تو دور کی بات ہے، آپ اپنے آپ کو صرف اور صرف بنیادی ضروریات کی جیل سے بھی آزاد نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے قرضوں کو اچھے طریقے سے عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ قرض اگر لینا ہے تو اس سے ایک ایسا ایسیٹ کریٹ کرنا ہے جو آپ کو ریٹرن دے پر منتھ، تاکہ آپ کے قرضے بھی اتر جائیں اور وہ آپ کے لیے فیوچر میں ایک اچھی انکم بھی لے کر آئے۔ چھٹے نمبر کے اوپر جو چیز آ جاتی ہے، the more you learn the more you earn۔ جتنے زیادہ آپ لرننگ کریں گے، چیزوں کو سیکھیں گے، فنانشل نالج حاصل کریں گے، لوگوں کی آٹو بائیوگرافیز پڑھیں گے جو کامیاب لوگ ہیں، ان سے سیکھیں گے، ان کے تجربات کو استعمال کریں گے اپنی زندگی میں، آپ بھی اتنی جلدی کامیاب ہوں گے، اتنی جلدی آپ ارننگ سٹارٹ کر دیں گے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا، the more you learn the more you earn۔ ہمیشہ غریب لوگ سمجھتے کہ ہمیں ساری چیزیں پتہ ہے، وہ شخص چاہے اس کے پاس لاکھوں روپے، اس کے وراثت کے اندر اس کے پاس لاکھوں روپے آئیں گے، لیکن وہ بہت جلد غریب ہونے والا ہے جو یہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سوچ کا غریب ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو سب کچھ پتہ ہے اصل میں اس کو کچھ نہیں پتہ۔ نمبر 7 کے اوپر، منی کین نیور میک یو ہیپی۔ پیسہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، وقتی طور پہ آپ کو کمفرٹیبل دیتا ہے، آپ کو ایک پلیجر کا احساس ہوتا ہے، پیسہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتا۔ آپ اپنی مینز کے اندر خوش ہیں، آپ آپ کے طور پر سیٹسفائیڈ ہیں، جہاں پر موجود ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو آپ اس پیسے کے اندر جو بھی آپ کو مل رہا ہے اس میں خوش رہیں گے۔ لیکن یہ جو پہلے 6 پوائنٹس ہیں، یہ آپ کو زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں دے گے، بلکہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا۔ پیسہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، تو اس کو اچھے طریقے سے خرچ کریں، ایسی جگہ پر خرچ کریں جہاں سے آپ کو ریٹرن اچھا آ سکے، جو آپ کو ویلیو پرووائڈ کر سکے۔ تو پیسے کو صحیح استعمال کرنا ہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے، آپ کو کمفرٹ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو پیسے کا صحیح استعمال کیجئے، بلکہ پیسے کو ایک جیسے امیر لوگ کرتے ہیں، پیسے کو ایسے کام پر لگا دیجئے کہ وہ آپ کے لیے پیسہ جنریٹ کرے۔ تو پیسے کو پیسہ جنریٹ کرنے کے کام پہ لگانا، یعنی کہ پیسیو انکم جنریٹ کرنا، پیسے سے پیسہ جنریٹ ہونا، یہ ایک پروسیس ہے۔ اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی پیسیو ارننگ کے حوالے سے معلومات چاہیے تو آپ ہمارے پاس ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا یہ ویڈیو جس نے آپ کو شیئر کیا آپ اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔